जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो रे स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण एबे शुणु शनिवार दिन शोइबा पूर्व खट तले सोरिष तेल रखी ताकू गरीब लोकं को दान करिले घर को धन संपत्ति एवं लक्ष्मींकर आगमन होइथाय। डिमिरी गछर चेर को कपड़ारे बांधी चांदीर कवच भितर रखी बेकरे पकाइबा द्वारा आर्थिक संपन्नता वृद्धि होइथाय। घरे पैसा रखुथिबा आलमारी रे 9टी कौड़ी सहित गोटिए तंभा पैसा रखिबा द्वारा शुभ होइथाय। पैसार अभाव दूर होइथाय। प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछरे क्षीर अर्पण करिबा द्वारा शुभ होइथाय एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाय। भोजन करिबा पूर्वरु कुकुर किंबा गाई पई किछि खाद्य बाहर करिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं केबे भी आर्थिक समस्या देखा देई न थाय। नियमित भावरे कदली गछर मूलरे जल अर्पण करिबा द्वारा एवं घिओ दीप जलाइबा द्वारा दरिद्रता दूर होइथा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमवार दिन शिव मंदिर रे क्षीर एवं चाउल अर्पण करिबा द्वारा मन मुताबक चाकरी प्राप्त होइथा। बंधुगण मन रखंतु मंगलवार दिन घरे हनुमानंकर उड़ुथिबा फटो लगाइबा नित्य पूजा अर्चना करिबा द्वारा मन पसंदर चाकरीटीए मिलता है। बंधुगण मन रखंतु यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। कौनसी चाकरी पाई इंटरव्यू देबाकू जिबा पूर्वरु ओम नमः भगवती पद्मावती सीधी सीध दायिनी मंत्र 108 थर जप करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्त होइथा। मन रखंतु बंधुगण शनिवार दिन शनि को पूजा करिबा समय रे ओम शनिश्चराय नम मंत्र 108 थर जप करिबा द्वारा चाकरी जनित समस्या दूर होइथाय। जदि चाकरी पाई कौनसी स्थान को जिबाकू थाए तेबे गोटिए लेंबू रे 4टी लवंग लगाई सांगरे नेइकी जिबा द्वारा शुभ फल प्राप्त होइथाय। प्रत्येक दिन गाई को किछि खाद्य खाइबाकू देबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होइथाय एवं जीवन रे उन्नति प्राप्त होइथाय। दाम्पत्य जीवन रे सुख प्राप्त करिबा पई हेले विवाहित महिला माने हाथ रे हलदी रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। जदि स्वामी स्त्री मध्य कलह देखा देउथाय तेबे सोइबा समय रे स्वामी को मुंड उपरे सिंदूर रखी सही सिंदूर को पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथाय। विवाहित महिला माने प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा पाठ करिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय एवं दाम्पत्य जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या दूर होइथाय। पति पत्नी मध्य मधुर संपर्क पई खंडे लाल कपड़ा रे मुठाए हलदिया सोरिष सहित पति पत्नी नाम लेखाथिबा गोमती चक्र को बांधी सोइबा घरे रखिबा उचित। यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। कदली गछरे लक्ष्मी नारायणकर वास होइथाय। तेणु दाम्पत्य जीवन रे सुख शांति प्राप्त पई कदली गछ को नियमित भावे पूजा करिबा मंगलकारी होइथाय। शनिवार मंगलवार एवं गुरुवार दिन महिला माने नख काटिबा अनुचित एवं पुरुष माने बाल काटिबा उचित नुहे। यहाँ द्वारा दाम्पत्य जीवन पई मंगलकारी होइथाय। जदि जीवन रे धार करजर भार अधिक होइथाय एवं सुजीवा असंभव लागुथाय तेबे मंगलवार दिन ऋणमोचक मंगल स्रोत पाठ करिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। जदि पिलांकर पाठरे मन लागु न थाय तेबे 3 शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन 5टी मिठाई सहित 2टी इलायची को नहीं पिलांक द्वारा ओस्त गछ मूलरे रखिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। बंधुगण जदि आर्थिक समस्या देखा देउथाय तेबे शनिवार दिन ओस्त गछ मूलरे क्षीर सहित गुड़ चढ़ाई सोरिष तेल रे दीप जलाइबा द्वारा ताहा दूर होइथाय। बंधुगण एबे शुणु रविवार दिन सूर्य को अर्घ्य दान करिबा समय रे जल रे सिंदूर एवं खसा मिसाई अर्घ्य देले आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाय। रविवार दिन पोखरी किंबा नदी रे रहुथिबा माछ मानकु खाद्य खाइबाकू देबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। ता सहित लक्ष्मी कृपा प्राप्त होइथाय। बंधुगण मन रखंतु यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। बंधुगण एबे शुणु रविवार दिन
ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଘର ସଫା କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4ଟି ମୁଖ ଥିବା ଦୀପକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ପାଇଁ 7ଟି କଉଡ଼ିକୁ କେଶରରେ ଗୋଳାଇ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାମାନେ ଲଗାତାର 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେଉଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ପ୍ରଥମ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଥାଏ ତେବେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘଟ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ବୋହୂ ଘରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୁଅର ନଖ କାଟି ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲିରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବାନ୍ତି ହେଉଥାଏ ତେବେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ରସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାନପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଦୂର ହୋଇ ସେକ୍ସର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ।